एड्रेस करपाचो कारण आयज की आमी म्हापसा शहरात गेले 2-3 दीस जाले गार्बेजीक लागून एका भुरग्याचो यंग भुरग्याचो चलयान जिवीत गेलो. तितूनसून अख्खे गोंय आदारले न्हू तर जगाचेर म्हापसा नगरपालिके बद्दल जे वातावरण तयार जाल्लेलें आसा आनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा ते हेजेर इतले प्रॉब्लेम जाल्लेले आसा की गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हेजेर खरोखरच सिरियस ना अशें तरी आमकां तरी दिसता. आमी हितून जबाबदार धरता आसतना आयज म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सील म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सील जी आसा न्हू हेका इतली जबाबदार आसा अशें तरी आमकां दिसता. म्हापसा म्युनिसिपालिटी कावन्सील ताका लागून म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सिलाचो चीफ ऑफिसर जो आसा तेजेर आमी आयज पोलीस कंप्लेंट केलेली आसा म्हापसा की चीफ ऑफिसर म्हापसा म्युनिसिपालिटीचो जो आसा हेणी म्हापसा नगरपालिका जी आसा हेजो कारभार जो आसता जे एडमिनिस्ट्रेशन जे आसा हो कंप्लीट हो भितर हाताळपाक एकदम फेल गेलेलो आसा. ताका लागून आमी म्हापसा नगरपालिकेच्या चीफ ऑफिसराचेर जे आमी हावस टॅक्स फारीक करता हावस टॅक्साक भितर दिता आसतना भितर एक बरयल्लें आसता की भितर वेट गार्बेज आनी ड्राय गार्बेज म्हणून आसता बरयल्लें. ते इतले भरून हावस टॅक्स भरून जे भुरग्याक ते गांवसवाड्याचेर तेजे घरांतलो कचरो एका खंय तरी जवळ जवळ 300 ते 400 मिटराचेर व्हरोन ताका खंय तरी उडोवचो पडलो. कित्याक लागून की नगरपालिकेन ते एरियेक गांवसवाड्यार किंवा आनी इतर म्हापसा मतदारसंघात जे डस्टबीन जे आसता ते प्रोविजन करूंक नासलें. ताका लागून आमी ताका जबाबदार धरलेले आसा म्हापसा म्युनिसिपालिटीचे चीफ ऑफिसराक की तेणी जो कचरो उडयल्लो म्हणटा तो प्लायवूड बारीक तो प्लायवूडाचो कार्बोर्डाचो हे जाल्लेले थंयसर ताका उडोवपाक चान्स मेळ्ळो ना म्हणून तेणी कितें केलें तो कचरो काडलो आनी थंय व्हरून उडयलो. ताका सरावंडींग जो कावन्सिलर जो आसा आनी इतर कावन्सिलर म्हापशेचे म्युनिसिपालिटीचे जे आसा हे डस्टबीन दवरपाक असमर्थ ठरले आनी म्हापसा म्युनिसिपालिटीचे हेतूनसून तेंच्यांनी जनरल बॉडी मिटिंगेक हे ठराव पास करपाचे आसले. तेंच्यांनी ठराव पास करिनासतना हे गार्बेज जी आसता ते एक्चुली आमच्या घरा कडेन व्हरपाक येता. काही लोक कितें करतात कामाक वयतात काही लोक नासता पूण ताका लागून काही लोक कितें करतात तो डस्टबीन जो उडोवपी गार्बेज जो व्हरपी जो आसता न्ही हो घरांतले दार केन्ना कोण नासता म्हणून ते कितें करतात ते साडून चल्ले म्हणून मागीर कितें आसता थंयसर डस्टबीन हेंच्यांनी प्रोविजन करपाक जाय हेंच्यांनी केलेली ना. हो भुरग्याचो जीव गेलेलो हा गार्बेजीक लावून गेलेलो आसा. तेज्या उपरांत हेज्या फुडें जो कोण व्हिडिओ जो काडलेलो काही गोश्टी आसता कश्यो की थोडे व्हिडिओ करतात ते व्हिडिओसून ते माध्यमांसून थोडे लोक जागृत जाता. आतां हांव गोंयच्या सरकाराक सांगूंक करता ज्या मनशान जो व्हिडिओ जो केल्लो आनी तो भुरगो जो आपूण स्वता तेणी मोबायल असो धरलेलो असो आपूण आनी तो बी व्हिडिओ करतालो असो तो व्हिडिओ आयज पासून आमकां म्हापसा पोलीस स्टेशनान आज कित्याक लागून दाखोवंक ना. तो जो मनीस कोण तो आमकां म्हापशाकारांक कळप जालो म्हापसा पोलीस स्टेशनाचेर आमी आयज गेल्ले पियाक मेळपाक पियाक सांगलें आनी पियान आमकां सांगलें ताका आपूण हाडलें आनी तेंचे कडसून त्या मनशाक हाडलो कोणी जो व्हिडिओ काडलेलो तेजे सगळ्या म्हायती घेतली. पूण तो व्हिडिओ जो आसा त्या भुरग्याचो व्हिडिओ आयज पासून जो कोण तरी व्हिडिओ केल्लो न्हू आयज पासून म्हापसा पोलीस स्टेशनान आमकां तो व्हायरल कित्याक लागून करूंक ना कोण तो मनीस कळोंक ना. आमकां मातसो कळपाक जाय आसलो न्हू. आमचो डिमांड कितें आसलो की तो कोण तो भुरगो आमकां कळपाक जाय आसलो. काही गोश्टी तेणी कोणाक अलर्ट केलेले आसा पूण हो व्हिडिओ इतलो व्हायरल जालो की त्या व्हिडिओक लागून त्याचो भुरग्याचो जीव गेलो अशें सगळे जाण म्हणटा. आमी हितूनसून म्हापसा पोलीस स्टेशनाचेर जेन्ना तेंच्यांनी कितें केलें ह्या व्हिडिओक लागून तो व्हायरल जालो म्हणटकूच तेंच्यांनी कायद्या अंतर्गत ते म्हणटा पोलीस स्टेशन म्हापसा की आमी FIR केली म्हणून. तर FIR केली तर म्हणटा ते कशें केलें वयरचो तेंचो सुपिरियर ऑफिसर जो म्हापसा पोलीस स्टेशनाचो वयर जो आसा पणजे जो आसा तेणी तांकां नोट धाडलो खंय तुमी तो FIR रजिस्टर करपाची अशें ते म्हापसा पोलीस स्टेशन आमकां सांगता. पूण हांव आमच्या गोंयच्या लोकांक सांगूंक करता की FIR करता आसतना एक फाटल्या दिसांनी तुमकां हांव दाखयता एक डॉक्युमेंट फातोर्डा पोलीस स्टेशनाचेर अशी एक नितीन नागवेकर फातोर्डा पोलीस स्टेशनाचेर असोच कोण तरी गार्बेज उडयतालो आनी जो गार्बेज जो कोण उडयतालो न्हू तेजें नांव तुमकां सांगता की लोक उडयताले आनी ते शॉप जे कोणाचे आसा न्हू तेजें नांव आसा दामोदर नाडकर्णी म्हणून.
आनी नागोदर नाडकर्णी म्हणून आहा न्हू तेजेर पोलीस स्टेशनाचेर तेणी कंप्लेंट केल्ली आनी पोलीस कितें फातोर्डा पोलीस स्टेशनान आमकां कितें सांगलें तेन्ना त्या नितीन नागवेकराक की आमी FIR करूं शकना कंप्लेनीचेर. म्हणजे फातोर्डा पोलीस स्टेशनाचो जो इन्चार्ज जो आसा तेणी कितें सांगलें आमकां कोर्टा कडल्यान परमिशन घेवचें पडटलें FIR करपाक. आतां हितूनसून एक अशें दिसता की फातोर्डा पोलीस स्टेशन जें आसा फातोर्डा पोलीस स्टेशन एका कंप्लेनीचेर एक NC केल्या उपरांत ते कितें सांगता कोर्ट ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट जो आहा मडगांवचो तेणी तेका आमी सांगलां आनी थंयसर मागीर कितें केलें ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट जो आसा न्हू तेणी जेन्ना सांगिना फुडें ही पोलीस कंप्लेंट FIR रजिस्टर जाली मडगांवची. त्या एका कोणाक मारलेलो नितीन नागवेकर हेंच्यांनी बरोच मारलेलो ते दामोदर नाडकर्णी नाकाचे तोंडाची मुठी मारली. काही 2-3 दीस काडले आनी तेज्या उपरांत 4 का 5 दिसांनी ही ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट ऑफ मारगांव तेणी ही FIR रजिस्टर केली. पळय तुमकां हांव दाखयता हितूनसून दाखयता तुमकां ती भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 सेक्शन 352, 351, 74, 1152 ही आमचो तो नितीन नागवेकर म्हणून जो आहा तेजेर कंप्लेंट जाल्ली. तेणी कंप्लेंट केल्ली दामोदर नाडकर्णीचेर. दामोदर नाडकर्णीचेर कोर्टान सांगिना फुडें FIR केली आनी हांगा म्हापसा पोलीस स्टेशनाचेर कांय 2-3 वरां भितरूच FIR कशी जाली. हो आमकां खंय तरी दुबाव मारता. आमी जेन्ना पोलीस स्टेशनाक जेन्ना विचारलें पोलीस कितें म्हणटा हो व्हिडिओच्या आदाराचेर तांकां रायट आसा तेंच्यांनी FIR केली. आतां होम मिनिस्टर ऑफ गोवा ताका हांव प्रश्न करून करता तुका आमी कंप्लेनी खूब केल्ल्यो पळय. आतां तुमकां हांवें फाटल्या दिसांनी सांगता हांव FIRचेरूच उलयता. जेन्ना पेडण्या पोलीस स्टेशनाचेर जेन्ना एक गव्हर्मेंट सर्वंट एक डुप्लिकेट रबर स्टॅम्प बँकेचो तयार करता आनी तेजेर आमी कंप्लेंट करता. तेजेर आयज पासून डुप्लिकेट रबर स्टॅम्प कोणाक एक्सायज डिपार्टमेंटाचो आनी एक्सायज डिपार्टमेंट जे आसा न्ही ते कितें करतात पयशे घेता लोकांचे आनी बँकेन सेंट्रल बँकेचे हितून पयशे भरता आनी सेंट्रल बँकेचो एक रबर स्टॅम्प तयार करणारा हरीश प्रभाकर नायक म्हणून बँकेचो रबर स्टॅम्प तयार आपूण करता आनी चलनां घेता डुप्लिकेट आनी तेजेर पेडण्या पोलीस स्टेशन FIR करिना. मुद्दो कितें आसा हितून गव्हर्मेंट ऑफ गोवा होम मिनिस्टर जो आसा न्ही मिस्टर प्रमोद सावंत FIR करिना आनी ताका आयज कितें करता परत ताका कामाक घेतलो. ताका सस्पेंड केल्लो. ताका बँकेचे रबर स्टॅम्प करप म्हणजे तुमी समजून घेयात भारतीय जनता पार्टी इतले ताका फॉलोअप करून सुद्दां शेवटी बँकेचो रबर स्टॅम्प तयार केलेलो डुप्लिकेट ताका आज पासून तुमी कामाक घेतलो. मागीर परत मागीर दुसरी गोश्ट तुमकां हांव सांगूं करता बिचोले पोलीस स्टेशनाचेर आनीक कंप्लेंट केल्ली आसा आमी की डुप्लिकेट बर्थ सर्टिफिकेट डुप्लिकेट इश्कोलाची लिव्हिंग सर्टिफिकेट रेजिडेन्शियल सर्टिफिकेट जाय म्हणून मामलेदारान दिवची पडटा बार्देशाक. तेन्ना डुप्लिकेट सर्टिफिकेट तयार करता तेजेर आमी FIR करता सांगता. म्हापसा पोलीस स्टेशनाचेर आज पासून FIR करिना डुप्लिकेट हेचेर. परत बिचोली पोलीस स्टेशनाचेर डुप्लिकेट रबर हे तयार केलेले आसा म्हणून लिव्हिंग सर्टिफिकेट स्कुलाची आनी बर्थ सर्टिफिकेट गव्हर्मेंटाची आनी रेजिडेंट सर्टिफिकेट घेतलेले आसा डुप्लिकेट केलेले आसा. ताका लागून ह्या सरकारान एक सर्वसाधारण हो भुरगो यंग भुरगो इल्लोसो खंय तरी प्लायवुडाचो कचरो काडून तर थंय उडयता आनी एका व्हिडिओचेर तुमी तेजेर FIR करता तर भारतीय जनता पार्टी सरकारा कडल्यान गोंयकारांनी समजून घेवंक जाय. ताका लागून हांव प्रेस एड्रेस करता आसतना मुद्दम कितें सांगूंक करता जो रिस्पेद प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टराक दिवपाक जाय तो प्रमोद सावंतान चीफ मिनिस्टर ह्या नात्यान बरेपणान घेवपाक जाय. जो रिस्पेद आमी MLA दिता आमी MLA म्हणून निवडून दिल्या उपरांत MLA प्रमाणे वागपाक जाय. चीफ मिनिस्टरान चीफ मिनिस्टर प्रमाणे वागपाक जाय आनी चीफ ऑफिसर जो आसा न्ही चीफ ऑफिसरा प्रमाणे वागपाक जाय. टावन प्लॅनर आहा ती टावन प्लॅनर प्रमाणे वागपाक जाय. जर आमी हांकां जास्त इज्जत जर दिता तांकां कितें दिसता तेंच्या ऑफिसान वचना फुडें चीफ मिनिस्टराक कितें दिसता आपणाक सॅल्यूट करता पूण पुलीस म्हणून चीफ मिनिस्टराक ती पाखां फुलता. हांव तरी म्हणून करता कित्याक लागून चीफ मिनिस्टर गोंयचो चीफ मिनिस्टर सारको वागना. पोलीस इन्स्पेक्टर सारकें वागना. टावन प्लॅनर जो आसा टावन प्लॅनर प्रमाणे वागना आनी पोलीस इन्स्पेक्टराक कितें दिसता आमी जेन्ना कंप्लेनी जेन्ना घेवपाक वयता आनी जो कोण ताका आपयना फुडें जी एक्यूज म्हणून ते पळयतात न्ही जो पर्यंत आरोप सिद्ध जायना तो पर्यंत एक्यूज आरोपी जायना. हाका लागून तो भुरगो तेजी फॅमिली सांगतात जे व्हिडिओ व्हायरल जातात तेन्ना पोलीस प्रशासन जे आसा हे खरोखरच आमचे गोंयचे भुरग्यांक काम करतात काय आनी मिनिस्टराक लागून काम करता. आतां हेजेर आमकां दुबाव कितें मारता जो व्हिडिओ काडपी हेचो सखोल चवकशी जावपाक जाय.
तो व्हिडिओ काडपी तेजो आमकां म्हापशेकारांक कळपाक जाय कोण व्हिडिओ तेजी फेस पळोवपाक जाय कित्याक लागून ह्या भुरग्याची जर तेणी फेस जर दाखयली व्हिडिओन आनी जे मोबायलान जेन्ना व्हिडिओ त्या भुरग्यान जो आमचो जो समियर बाबडो गेलो तो आतां चावी काडून घेतलेली तर खंयच्या आधारार त्या भुरग्यान चावी काडपाक कोणी अधिकार दिल्लो हे आमकां पुलीस स्टेशनान आनी गोंयचो होम मिनिस्टरान सांगपाक जाय चावी काडून घेवप म्हणजे दादागिरी जाय आतां पुलीस इन्स्पेक्टर ट्रॅफिक पुलीस जेन्ना आमी जेन्ना गाडी चलयतात तेन्ना कोण पळोवपाचो प्रयत्न करतात तेन्ना पुलीस काडटात चावी काडटात पुलिसांक अधिकार आसा पूण हेका चावी काडपाक कोणी अधिकार दिलो तेजेर आयज पासून तो मनीस जो व्हिडिओ जो आहा न्हू तो ते मोबायलान आसतलो जर तेका आपयना फुडें तेजी फॅमिली गेली पुलीस स्टेशनाचेर दनपारां तांकां जेवपाक मेळोंक ना आजची ती जेयल्या काय जेवंक ना म्हाका खबर ना जो मोबायलान जो व्हिडिओ जो आसलो तो कोणी डिलीट केलो काय डिलीट करपाक सांगलो त्या भुरग्याक जर डिलीट जर केलो जाल्यार कारण आमकां कळपाक जाय आतां वॉट्सॅपाचेर तुमकां कळटलें आतां वॉट्सॅप माध्यमांतसून तो व्हिडिओ आमकां मेळपाकूच जाय कित्याक लागून आतां गुगलाक मागचें पडटलें तें आमकां तो व्हिडिओ जर सर्क्युलेट जर जाला आनी त्या भुरग्यान तो व्हिडिओ आपूण काडलेलो न्हू काडलेलो आतां कोयर उडयता आसतना आमकां कोणी दिसूंकूच ना तो भुरगो तेका जो विचारता व्हिडिओ काडून तूं हांगा कोयर कसो उडयलो काय विचारता कोयर जर उडयलो जाल्यार व्हिडिओन आमकां दिसूंक ना तो तिने आमकां कोयर दाखोवंक ना खंय उडयलो तो प्लायवुडाचेर तो भुरगो म्हणटा आपूण बारीकसो प्लायवुडाचे कार्डबोर्डाचे बारीकशी कुडके थंय उडयल्या म्हणटा तेणी सांगलें आपूण भरता म्हणून मागीर तेजे उपरांत तेजी चावी तेणी दिली तो मागीर भुरगो गेलो खंय थंय पयलींच कचरो उडयल्लो पूण तेका लागून हांव म्हणटा नगरपालिका जे आसा न्हू प्रशासन जे म्युनिसिपालिटीचे एडमिनिस्ट्रेशन जे आसा हे कंप्लीट फेल जाल्लेले आसा ते कॅमेरा जे आसा न्हू म्हापसा म्युनिसिपालिटीक सप्लाय करूं शकना तर खंय उडयता तर प्रदीप आमचो फास्ट फूड आसा म्हापसा तें नांव कितें सुदीप फास्ट फूड आसा थंयसर एक कॅमेरा बसयलेले आसा काही लोक थंय उडयतात काही जाणां कंप्लेन करना फुडें फाटल्या दिसांनी आमचो विलेजानूच फाटल्या दिसांनी कोणाक तरी गट धरलो तेणी बऱ्या भाशेन सांगलें ताका पुलीस स्टेशनान धाडलें ते पुलीस स्टेशनान ताका 5,000 रुपया फायन दिले म्हणटा तशें आसपाक जाय पूण हो आयज पुलीस म्युनिसिपालिटीचो मनीस आसलो तेन्ना हय तेन्ना एक कंप्लेंट तेंच्यांनी घट धरलेलो आनी ते वादावादी चालू आसले सकाळच्या 7:15 आनी तो कोण आसलो तो मैड्या रावलो तेणी हाडून म्हापशा उडयलो कचरो आनी हेंच्यांनी ताका रेड हँडेड धरलेलो प्रमोद फुले म्हणून कर्मचारी आसा म्युनिसिपालिटीचे आनी हातीन तेज्या बील बुक आनी तो ताका तालाव दिवंक सोदतालो तो घेवंक सोदिना केलो मागीर आनी झगडटा हांवें म्हटलें तुमी करात ते झगडटात जाल्यार वतात म्हटलें आनी पुलिसीन हें करात म्हटलें मागीर म्हाका दिसता पुलिसांनी ताका 5,000 भरूंक लायले हय अशी गजाल आसा आमी गार्बेज भरता आतां गोंयच्या लोकांक अलर्ट करून करता तुमच्या माध्यमांतसून जेन्ना लायटीचें बील जेन्ना आमकां घरा कडेन जें येता तेन्ना लायटीचें बील आमी फारीक करता भितर बरयल्लें आसता की तुमी फ्युअल आनी अदर चार्जीस हे फारीक करचे पडटा बिलाचेर बरयल्लें आसा फ्युअल आनी अदर चार्जीस तर आमचे प्रत्येक गोंयकार लायटीचे बिला वांगडा भरता आनी प्लस आनी दुसरें स्ट्रीट लायटीचे आमी जेन्ना फारीक करता सरकाराची स्ट्रीट लायटी सारकी पेटना फ्युअल आनी चार्जीस जर फारीक करता आमी कोण बील घेवन येता तांकां जर फारीक करता आनी जे आमी जे लायट जे यूज केलेले आहा तितले जर आमी पयशे फारीक करता आमी रोड टॅक्स तुमचे कडेन जर फारीक करता हावस टॅक्स फारीक करता तर सरकाराक आमी तर सरकारा कडसून आमकां बरी सुविधा कित्याक लागून मेळना हें आमकां भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान आमकां सांगपाक जाय म्हापशाकारांक हांव विनंती करता जे हावस टॅक्स जे फारीक करता आनी म्हापसा म्युनिसिपालिटी म्हयन्याक 1,20,00,000 रुपया सॅलरी फारीक करता इन्क्लुडींग ऑल द लेबर चार्जीस इन्क्लुडींग स्टाफ तर चीफ ऑफिसर जर इतलो येदो व्हडलो भरगसो पगार जर घेता जाल्यार म्हापसा म्युनिसिपालिटीचो चीफ ऑफिसर हे गार्बेजीचे लोकांक वेवस्था कित्याक लागून करूंक ना हांव कंप्लीट एक्यूज करता चीफ ऑफिसर ऑफ म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सील आनी ताका रिप्रेझेंटेटीव निवडून दिल्लेले जे कावन्सिलर जे आसा तांकां हांव तितलेंच एक्यूज करता कित्याक लागून तेंच्यांनी डस्टबीन ही म्हापशेकारांक तेंच्यांनी बऱ्या जाग्याचें प्रोविजन करपाक दिवंक ना आतां थोडे खंय तरी आसा ते कुत्रे माजरा खातात आनी प्रॉपर ते डंपींग जायना आनी म्हापसा म्युनिसिपालिटीचो स्टाफ जो आसा लेबर स्टाफ बऱ्या भशेन काम करता तांकां एक्यूज करिना पूण तांकां म्युनिसिपालिटीचे जे डस्ट आनी गार्बेज जे कोण भरून व्हरता न्हू तांच्या हातीक ग्लावज नासता एक तांकां तोंडाक मास्क नासता तांकां गम बूट नासता म्हापसा म्युनिसिपालिटी जर इतलो कोट्यांनी खर्च जर करता
जाल्यार म्हापशान गार्बेज आयज पासून तशी कित्याक पडोन आसा. हांव कंप्लीट एक्यूज करता भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक, कित्याक लागून गार्बेजीसून तुमकां वेट गार्बेजीसून तुमकां आनी ड्राय गार्बेजीसून सरकाराक उत्पन्न आहा भितर हें व्हरोन जर कोणाक जर दिता तेतूनसून ड्राय गार्बेजी पासून तुमकां प्लास्टिका पासून आमकां डिझल तयार जाता, वेट गार्बेजी पासून आनी कितें तरी कॅमिकल तयार जाता. सरकार हें कोणाक विकता तर सरकार आमचे गार्बेज व्हरपाक फाटीं फुडें कित्याक लागून जाता. आनी सरकाराक इतलो जर फायदो जर आसा आनी प्रत्येक घरांतलो मनीस पंचायतीचो जावं किंवा आमच्या म्युन्सिपालिटीचे इतले जर टॅक्स फारीक करता जाल्यार गार्बेजी पासून हो भुरगो हो आयज गेल्लो आसा. ताका लागून हेतून जो कोण एक्यूज जो आसा हेका कोण सांबाळपाचो प्रयत्न जर कोण करता, जो कोणी व्हिडिओ काडलो तो आमकां म्हापशेकारांक गोंयच्या लोकांक कोण तो आयज पासून पुलिसान आमकां कित्याक लागून दाखयना. जो मनीस त्या मनशाचो व्हिडिओ जो भुरगो आमचो गेल्लो आसा, यंग एनर्जेटीक भुरगे म्हणजे आमचे फ्युचर प्रत्येकाचे, आनी जे जाणटे आनी जे पेरंट्स ह्या हेका जर भारतीय जनता पार्टीचो सपोर्ट जर करता ह्या गोष्टीक जाल्यार हांव तेंचो निशेध करता. अंधभक्त आसा न्हू आयज पासून बीजेपीचो मनीस आयज पोलीस स्टेशनार वचून कित्याक लागून अंधभक्त आयज दामू नायक जो आसा आनी बीजेपीचे इतले MLA जे आसा ते म्हापसा पोलीस स्टेशनार वचून आयज पासून खंयचो MLA घेवन म्हापसा पोलीस स्टेशनार पियाक वचून ही गजाल घडली कित्याक लागून त्या भुरग्याचेर एक खंय तरी दाग आसा म्हणटा. तो कसो येयलो दाग, ताका कोणी आपडलो, तो कसो कितें येयलो, आयज पासून पुलिसांनी हेजेर आयज पासून आतां ते कितें म्हणटा पिया आमकां सांगता की तेजेर इन्वेस्टिगेशन आपूण करतलो म्हणटकूच आतां तो भुरगो गेलो. आतां तेणी कितें केलें म्हणटकूच हो शब्द घेवपाक आमकां बरें दिसता, पूण तेजे पेरंट्साक खूब दुख्ख सगळ्यांक दुख्ख जाल्लेलें आसा. आतां भुरग्याची काल आमी बॉडी पळयता आसतना पयलीं इतलो भुरगो सुंदर आसलो आनी जो अपकमींग भुरगो तेणी केन्ना फुडलें आपलें फ्युचरूच पळोवंक नासलें. त्या भुरग्याक फ्युचरूच पळोवंक ना आपलें, ताका फुडें कितें घडटलें. आतां खेळटलो भुरग्यां वांगडा खेळचो आसलो, क्रिकेट खेळचो आसलो, बरे सण सामुद्री हें करचो आसलो, ताका उठोवन गेलो भारतीय जनता पार्टीचो सरकार. प्रत्येक गोंयकाराक हांव सांगूंक करता भारतीय जनता पार्टी सरकार अफाट पयशे घेता, टॅक्स रुपाचे हितून घेता. टॅक्स इतलो जर घेता जाल्यार सर्वसाधारण हे गार्बेज जर भरून व्हरोंक शकना तर भारतीय जनता पार्टीन कितले येदे व्हडले पूल बांदात तुमी. कोणाकूय म्हाजें घर तुमी लोकांक दियात, पूण तुमकां श्राप हो गोंयकारांचो आसतलो म्हणजे आसतलो. पूण हेका लागून हांव तुमकां विनंती करता भारतीय जनता पार्टी सरकारान ह्या होम मिनिस्टर प्रमोद सावंत कंप्लीट फेल जाल्लो. एक्चुअली प्रमोद सावंताक हाका रेजिग्नेशन दिवपाक जाय. इतलें सांगता. फाटल्या दिसांनी तुमकां खबर आसा एक क्रिकेटर अजय जडेजा म्हणून तेजो ड्रायव्हर कचरो उडयता, कचरो उडून गेलो असोच व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो. ताका पुलीस स्टेशनाचेर आपयलें आनी ताका 5,000 फायन दिली. आतां विनेश भाईनूय तशीच एक कंप्लेंट दिल्ली, ताका 5,000 फायन दिली. आनी ह्या बाबड्याचेरूच FIR कित्याक लागून हें आमकां पयलीं कळना. FIR करूंक जाय पळय थंय पुलीस FIR करना. आमी आतां हेजे सोऱ्याचे लिकराचे दिला डुप्लिकेट सर्टिफिकेटी केला म्हणून विष्णोई म्हणून. म्हापसा पुलीस स्टेशनाक आमचो मामलेदार आहा पळय तेणी तांकां FIR करपाचें म्हणून तांकां लॅटर केला. आयज 4थो म्हयनो जालो म्हापसा पुलीस तेजेर FIR करना. कित्याक लागून करना, कोणाच्या दबावाक लागून करना तें आमकां कांय खबर ना. 3 म्हयने जावन गेले अजून मेरेन. आनी जो बारीकसो कचरो उडयलेलो ताका फायन मारून सोडपाचें सोडून तेजेर FIR केली तेंच्यांनी. सकाळीं 10 ते सांजचे 10 मेरेन दवरले ताका. तो कोणूय आतां इस्कॉलाचो भुरगो तो, ताका मेंटली टॉर्चर जाला आसतलें आनी ताका त्रास जाला आसतले. आनी आतां भाईन सांगलें ह्यो आमचो हरीश प्रभाकर नायक तेजेर FIR करिनात ते. कोणाचें करूंक जाय पळय तेजेर करिनात FIR. कित्याक लागून पुलीस प्रशासन हे टोटली म्हाका दिसता फेल जाल्लेलें आसा. कित्याक चीफ मिनिस्टर आसा पळय तेणीन तांकां सारको होल्डार सारके हितून कंट्रोलान दवरूंक जाय आसलेलें. तेजे कडेन होम मिनिस्ट्री आसा. कित्याक फाटल्या दिसांनी तेंचेच आमदार सांगता की चीफ मिनिस्टराक जर होम मिनिस्ट्री जावना जाल्यार दुसऱ्याच दिवपाची. कोणी सांगलेलें? म्हापशेच्या आमदारान जोशुआ पिटर डिसोजा. मागीर पुलीस प्रशासन फेल जाला म्हणून दिव्या राणेन पासून सांगलें आमची MLA आहा ती. आमकां तरी दिसता की प्रमोद सावंत हो टोटली फेल जाल्लो आसा आनी पुलीस हे कोणाच्या तरी दबावाच्या अंडर काम करतात. फाटल्या दिसांनी संजय बर्डेक एक बारीकसो वॉरंट येयल्लो 20 पुलीस आनी तेज्या घराच्या फाटल्यान सारके. आनी कोणाच्या बेडरुमान वचपाक न्हू रायट नासता. ते बेडरुमाच्या भितून पासून गेले ते बायलां आसता कोण आनी जाणटी आसता
अशे हे कोणाच्या तरी दबावाच्या अंडर हे पुलीस प्रशासन काम करता आमकां तरी अशें दिसता. म्हणून आमी आयज होम मिनिस्टर प्रमोद सावंत पळय तेजो आयज राजिनामो मागता. तो हेका केपेबल ना म्हणून इतकेंच सांगता. थँक्यू.